Three little kittens. I see three little kittens. The little kittens likes to play. Saan mo? They They like Hindi ko marinig, Jessie. to play with the ball. I see lang. Three little kittens Okay. The kittens like to play They like to play with. the ball. Okay, next. Okay, Filipino naman. Dali. Okay. Nakaano na? Opo, basahin mo. Cas. Hmm. Cas. Hmm. Bigas. The bus. Mais. Panis. Bilis. Letter D yan. Dilis. Dilis. Hmm. Taos. Hmm. Pasok. Pahos yan. Ulitin mo. Paos. Hmm. Ubos. Hmm. It means zero na, wala na kakain or wala na Ubus na, yes. Dito naman. Okay, basahin mo muna dyan sa basahin. Basahin at Una. Unawain. Again. Isaing mo ang bigas. Isain daw natin yung bigas. It means luto daw natin yung bigas. Opo. Next. Kainin din natin. Ba't saing lang? Malakas ang Nakasan mo. ulan. Malakas daw yung ulan. Like kanina, malakas yung ulan natin. Ang Nilagang mais ay panis. Uy, ano tawag sa panis? Ano na, spoiled na. Ano na, Ala. hindi na siya makain. Lang na Sira na. itapon. Opo. Ubos na ang ulam. Again? Naubos yung ulam. Tingnan mo, asan yung ulam? Paano basahin yan?
Ubos ulam. Ano ubos ulam? Again, basahin mo number 4. Number 4 daw lang. Ubos na ang ulam. Basahin mo. Tita. 5. It means na ubos na daw yung ulam. Opo. Kinain na nila. Opo, number 5. Maalat. Again. Maalat ang D. dilis. Again. Maalat ang dilis. Ano ba yung maalat? Ha? Ano yung maalat? Dilis. Oh, maalat nga. Dilis. Ano yung pag sinabi maalat? Ano yun? What is maalat? Spicy. No. It's salty. Salty. Ano yung maalat? Salty. Okay.